अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम तर्जमतुल कुरान जमात हफ्तम का मुताला कर रहे हैं और आज हम सूरतुन नबा जो 30वें पारे की पहली सूरत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तर्जमतुल कुरान जमात हफ्तम। आज हम सूरतुन नबा का तारफ़, उसके अहम मज़ामीन और इल्मी और अमली निकात के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ये है सूरतुन नबा। बहुत बड़ी खबर के बारे में इस सूरत में बयान किया गया है। ये तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल है जो आपका अपना चैनल है। ये प्योरली एन एजुकेशनल चैनल है। वेलकम टू माय चैनल तालीम मंजिल। इसमें आपको मिलेंगे लेक्चर्स, सबक, लेसन्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामिक स्टडीज़, तर्जमतुल कुरान और बहुत से दीगर मज़ामीन के 200 के करीब लेक्चर इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं और मज़ीद अपलोड हो रहे हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखिए और सीखते रहिए, क्योंकि हमारे नबी का हुक्म है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माँ की गोद से गोर तक इल्म हासिल करें। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, है अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो आज हम सूरतुन नबा में जिस बड़ी खबर के बारे में लोग पूछते हैं उसके बारे में जानेंगे कि वो बड़ी खबर क्या है और उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत में क्या फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नबा। आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उसमें सबसे पहले है सूरतुन नबा का तारफ़। फिर हम इसके मरकज़ी मौज़ू जो मेन थीम है उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके अहम मज़ामीन पर और फिर बात होगी इल्मी और अमली निकात पर। तो सबसे पहले हम सूरतुन नबा का तारफ़ हासिल करते हैं। हम जानते हैं कि सूरतुन नबा का तारफ़ क्या है। तो पहली बात यह है कि इसकी वजह तस्मिया क्या है, यानी सूरत नबा को सूरत नबा का नाम क्यों दिया गया है। तस्मिया का मतलब होता है नाम रखने की वजह। वजह तस्मिया नाम रखने की वजह कि इसका नाम सूरतुन नबा क्यों है। तो इस सूरत का नाम सूरतुन नबा है। नबा के मानी खबर की है। नबा किसे कहते हैं? खबर को। इस सूरत का नाम सूरतुन नबा है और नबा के मानी खबर के हैं, न्यूज़, एक बड़ी खबर। इस सूरत की दूसरी आयत में क़यामत के बारे में खबर दी गई है। इसी निस्बत से इसे सूरतुन नबा का नाम दिया गया है। इस सूरत की जो दूसरी आयत है उसमें एक खबर के बारे में, क़यामत के बारे में एक इत्तला दी गई है, खबर दी गई है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुन नबा है। ज़माने नज़ूल। ये सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मक्की दौर में नाजिल हुई, इसलिए इसे मक्की सूरत कहते हैं। मक्की सूरतें कौन सी होती हैं? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर में नाजिल हुई, यानी हिजरत से पहले। तो चूँकि यह सूरत मक्की दौर में नाजिल हुई इसलिए इसे मक्की सूरत कहते हैं। ये ज़माने नज़ूल इसका हिजरत से पहले का है। मक्की दौर के ज़माने की ये सूरत है। आयात इसमें, तो इस सूरत में 40 आयात हैं, जबकि इसमें 2 रुकू हैं। ये सूरत 40 आयात और 2 रुकुओं पर मुश्तमिल है। इस सूरत का नंबर, ये कुरान में जो सूरत है, कुरानी तरतीब में इस सूरत का नंबर 78 है, यानी ये 78 नंबर की सूरत है। कुल
जो सूरतें हैं कुरान पाक की वो 114, ये 78 नंबर पर है। मरकज़ी मज़मून इस सूरत का मेन थीम, सूरत नबा का मरकज़ी मज़मून क़यामत और आखिरत है, यानी ये पूरी सूरत क़यामत और आखिरत के मौजू के गर्द घूमती है। तो इस सूरत का मरकज़ी मौजू है क़यामत और आखिरत। इसमें क़यामत का बयान है, आखिरत का बयान है। इसके अहम मज़ामीन पर हम बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला क़यामत और आखिरत के बारे में लोगों के सवालात। क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में लोग जो सवाल करते हैं वो इसका एक मौजू है, एक मज़मून है। इस सूरत के इब्तिदा में लोगों के क़यामत के बारे में सवालात का ज़िक्र किया गया है। वो पूछ रहे हैं कि क़यामत क्या है, कब आएगी, और ये भी बताया गया है कि लोग क़यामत के बारे में एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, यानी जितने मुँह हैं उतनी ही बातें हैं। वो सवाल तो करते हैं क़यामत के बारे में, लेकिन उसके बारे में उनका आपस में कोई इत्फाक नहीं है, उनकी राय मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ ख़यालात का इज़हार करते हैं, उनकी राय एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, वो इत्फाक नहीं करते। तो इस सूरत में सबसे अहम जो इसका मौजू है, सबसे अहम मज़मून है, वो है क़यामत, उसके सवाल, क़यामत के बारे में सवालात। दूसरा मज़मून क़यामत और आखिरत की हकीकत, यानी इसमें क़यामत और आखिरत की हकीकत बयान की गई है। इस सूरत में क़यामत और आखिरत की हकीकत समझाई गई है कि क़यामत क्या है, आखिरत क्या है। इस सवाल को कि क़यामत कब आएगी, इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई कि क़यामत कब आएगी, बल्कि इससे बड़ी हकीकत के बारे में बताया गया है। और इससे बड़ी हकीकत क्या है कि वो एक सख्त दिन होगा, इसलिए इसकी तैयारी की तरफ तवज्जो दी जाए, इसकी तैयारी की तरफ तवज्जो दो, क्योंकि ज्यों ज्यों वक्त गुज़र रहा है वो करीब से करीब तर आती जा रही है। ज्यों ज्यों वक्त गुज़र रहा है क़यामत की घड़ी करीब आती जा रही है। लिहाजा ये ज़्यादा अहम है कि उसकी तैयारी करो, ये ज़्यादा अहम नहीं है कि वो कब आएगी। यानी इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि हमें क़यामत के आने की तारीख़ के बारे में, क़यामत के आने के वक्त के बारे में ज़्यादा उसे इस सवाल को अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के इख्तियार में है, वो जब ले आए उसको ले ला सकता है। इससे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा जो अहमियत वाला सवाल ये है कि हम उसके लिए तैयारी क्या कर रहे हैं, हम उसका हिसाब किताब का जो दिन होगा उसकी तैयारी हमारी क्या है। तो क़यामत कब आएगी, वो तो आएगी जब अल्लाह चाहेगा, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क़यामत के बारे में हम तैयारी कर लें। कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है। इसका एक मज़मून, अहम मज़मून ये है कि समझाया गया है हमें कि कायनात, पूरी कायनात जो है उसको पैदा करने वाला भी और उसका मालिक भी अल्लाह है। ये कायनात अल्लाह ताला की तख्लीक है, वही उसका मालिक है। उसके लिए क़यामत का बर्पा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो जब चाहेगा क़यामत बर्पा कर देगा, क्योंकि अल्लाह ने ये पूरी कायनात तख्लीक की है, अल्लाह ने वो चीज़ बनाई है, अल्लाह ने इसको खल्क किया है, वो इसका मालिक भी है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहेगा क़यामत बर्पा कर देगा। असल ये है कि हम उसकी तैयारी करें, हम इस दुनिया में ज़िंदगी इस तरह गुजारें कि हमने क़यामत के दिन एक एक लम्हे का हिसाब देना है। अल्लाह ताला हमें आखिरत में और क़यामत में कामयाब करे। अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र, एक बड़ा मज़मून जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का ज़िक्र किया है। इन नेमतों में दिन और रात की तख्लीक, दिन को रोज़गार और रात को आराम के लिए बनाया जाना। अल्लाह ने जिन नेमतों का ज़िक्र किया है इस सूरत में, उनमें दिन और रात की तख्लीक एक बहुत बड़ी नेमत है। और दिन किस लिए है? माशा, रोज़ी कमाने के लिए, रोज़गार के लिए, काम काज के लिए। और रात जो है उसको आराम के लिए, पर्दे के लिए बनाया गया है। तो इन नेमतों का ज़िक्र जो है इस सूरत का एक अहम मौजू है। नींद
ایک بڑی نعمت ہے. اس کا ایک مضمون اس صورت کا نیند کے بارے میں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. نیند کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے جو سب کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کوئی غریب ہو، امیر ہو، آقا ہو، غلام ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، یہاں تک کہ جو چرند اور پرند ہیں، جو جانور ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، انہیں بھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. نیند کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. نیند بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، بہت اذیت میں ہوتے ہیں. تو نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ایک اچھی صحت کے لیے پراپر نیند کا ہونا ضروری ہے. اور ہمیں رات کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے، رات کو ہمیں سونا چاہیے، اور دن جو ہے اس کو کام کاج کے لیے بنایا ہے، تو دن کو ہمیں کام کرنا چاہیے. جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کی صحتیں خراب ہو جاتی ہیں. پھر ایک موضوع ہے اعمال کا لکھا جانا، یعنی جو اعمال ہم کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، وہ باقاعدہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال لکھے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن ان کا نتیجہ نکالا جائے گا. ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن ان اعمال کے مطابق نتیجہ آئے گا. اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے انہیں جنت ملے گی، اور جن کے اعمال برے ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام. اس صورت کا ایک مضمون اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے انجام کے بارے میں ہے. اس صورت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے آخرت میں ناکام ہوں گے. یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں ناکام ہو جائیں گے اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک مضمون اس کا ہے کہ کسی قسم کی سفارش جو ہے وہ آخرت میں قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. اس صورت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اور اللہ صرف اپنے مخصوص بندوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ وہ سفارش کریں. تو ظاہر ہے کہ وہ جو سفارش کریں گے وہ بھی کسی ناجائز کام کی، غلط کام کی سفارش نہیں کریں گے. لہذا اس بات پر کہ ہم سفارش سے بچ جائیں گے، جہنم میں نہیں پھینکے جائیں گے، یہ غلط فہمی ہمیں نکال دینی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں جہنم اور دوزخ سے بچائے. تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. سفارش صرف ان لوگوں کی قبول کی جائے گی جنہیں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے. تو یہ تھے اس کے اہم موضوعات. پھر یہ کہا گیا کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت کی نوید ہے. نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، یعنی جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے، انہیں جنت دی جائے گی. اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا. تو جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں گے انہیں آخرت میں کامیابی ملے گی، انہیں بہت سی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور انہیں ہر طرح کا آرام حاصل ہوگا، اور انہیں کسی قسم کی فکر نہیں ہوگی. اب ہم اس صورت کے علمی اور عملی نکات پر بات کرتے ہیں. قیامت پر یقین انسان میں نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کا باعث بنتا ہے. یہ جو ہم قیامت پر ہمارا یقین ہے، اعتقاد ہے کہ قیامت آئے گی، تو یہ یقین ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم نیکی کریں تاکہ ہمیں جنت ملے، اور گناہ سے ہم بچتے ہیں تاکہ ہمیں آخرت میں ناکامی نہ ہو اور ہمیں کہیں جہنم میں نہ پھینک دیا جائے. تو قیامت کا تصور، قیامت کا ایمان، قیامت پر یقین ہمارے اعمال اور ہمارے کردار میں مثبت تبدیلی پیدا کرتا ہے، نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے یہ یقین، اور گناہ سے بچنے کا باعث بنتا ہے. آخرت پر یقین انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری سکھاتا ہے. جب ہم آخرت پر یقین کرتے ہیں تو انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ اس غفلت سے نکل آتا ہے اور ہر کام سوچ سمجھ کر اور بیداری کی حالت میں کرتا ہے،
اور ہر ممکن گناہوں سے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، تو آخرت پر یقین انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری سکھاتا ہے۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آخرت کی تیاری زیادہ اہم ہے، قیامت کی تیاری زیادہ اہم ہے۔ یہ سوال زیادہ اہم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی آخرت یا قیامت تو آئے گی ہی، جو جو وقت گزر رہا ہے وہ قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اس لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، ہم برائیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں اور نیکی اور اچھائی کے راستے کو اختیار کریں۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نبا کا تعارف سب سے پہلے دیکھا ہے کہ سورۃ نبا کیا ہے، اس کا نام سورۃ نبا کیوں ہے، اس میں آیات کتنی ہیں، اس میں رکوع کتنے ہیں، اس کا زمانہ نزول کون سا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے مرکزی موضوع پر ہم نے بات کی ہے، پھر ہم نے اس کے اہم مضامین کو ڈسکس کیا ہے کہ اس کے اہم مضامین اس میں کون کون سے ہیں، اور پھر ہم نے اس کے علمی اور عملی نکات پر بات کی ہے۔ تو آج کی یہ سورۃ نبا جو ہے، اس کا تعارف، اس کے مرکزی موضوع، اس کے اہم مضامین اور علمی اور عملی نکات ہمارے سبق کا حصہ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں اس صورت میں جو سبق دیے گئے ہیں، جو احساس دلایا گیا ہے، اللہ تعالی ہمارے اندر وہ احساس پیدا کرے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے اور اللہ ہمیں نیکی اور اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ توجہ اور دلچسپی سے دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ یہ یوٹیوب چینل ہے جو صرف ایک تعلیمی چینل ہے، اس میں مختلف مضامین کے اسباق موجود ہیں، آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اس چینل کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔